जामुड़िया पंचायत समिति अंतर्गत केंद्र ग्राम पंचायत की ओर से शुक्रवार को एक सचेतना रैली का आयोजन किया गया। डेंगू मलेरिया पर रोकथाम तथा प्लास्टिक का उपयोग बंद करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता रैली आयोजित किया गया। इस जागरूकता रैली का नेतृत्व जामुड़िया बीडीओ अरुणाभो घोष, जिला परिषद सदस्य पुतुल बैनर्जी, केंद्र ग्राम पंचायत प्रधान बुधनी मुर्मू, उप प्रधान देवाशीष चैटर्जी, पंचायत समिति सदस्य तानिया चैटर्जी, पंचायत सदस्य मदन केशरी, रिंकू पासवान, खुशी गोप, ललिता यादव आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस दौरान बीडीओ अरुणाभो घोष ने कहा कि डेंगू मलेरिया जैसे जानलेवा खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच सचेतना रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है तथा जगह जगह गंदा पानी जमा होने से डेंगू मलेरिया तथा डायरिया जैसे खतरनाक बीमारी की चपेट में लोग आ सकते हैं। वहीं इसके रोकथाम के लिए इलाके में साफ सफाई को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सचेतना रैली के दौरान लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग जानलेवा साबित होगा। इस दौरान केंद्र ग्राम पंचायत के उप प्रधान देवाशीष चैटर्जी ने कहा कि जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों की प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने का अनुरोध किया गया। वहीं लोगों से अपने घर के चारों ओर साफ सफाई रखने की गुजारिश किया गया, जिससे डेंगू मलेरिया तथा डायरिया जैसे जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। मिशन निये केंद्र ग्राम पंचायतेर अंतर्गत আমরা মোটামুটি 1.5-2 কিলোমিটার রাস্তা 6টি বুথ আমরা আজ কভার করলাম। এই প্রচার ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া সাথে সাথে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কিছু আগাম বর্ষা আসছে তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি এবং সকল উপস্থিত ছিলেন আমাদের মাননীয় জামুড়িয়া বিডিও সাহেব, সাথে উপস্থিত জেলা পরিষদ ম্যাডাম, প্রধান সাহেব সহ সকল মেম্বার, সমিতির মেম্বার এবং আশা দিদি, আইসিডিএস দিদি, বিআরপি দিদি, হেলথের দিদি সকলে উপস্থিত ছিলেন এবং আপামর আমাদের এখানে জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন এই র্যালিতে এবং আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি। র্যালি মারফতে কি প্রচার করলেন আপনারা? র্যালি মারফতে সচেতনতা সব কিছু নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের পরিপ্রেক্ষিতে যেগুলো আছে সেই সবগুলো। আপনার পরিচয়? দেবাশিস চ্যাটার্জি, উপপ্রধান, কেন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত। আজকে মূলত ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া এই বিষয়ে একটা সচেতনতামূলক কর্মসূচি হিসাবে এখানে একটা র্যালি করছে কেন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তার জন্য বিভিন্ন স্টেক হোল্ডাররাই আজকে এই মিলিতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধান আছেন, উপপ্রধান আছেন, এখানে থেকে যে জেলা পরিষদের মেম্বার উনিও আছেন, পাশাপাশি ভিডিসি ওয়ার্কাররাও আছেন। আমরা মোটামুটি এটাই প্রচার করছি যাতে এখন সামনে যেহেতু বর্ষা আসছে তার জন্য জলটা না জমে, কারণ এখানে জল থেকেই ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া বা ডায়রিয়া হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। মূলত এই সচেতনতাই আমরা প্রচার চালাচ্ছি। পাশাপাশি যাতে প্লাস্টিকের ব্যবহারটা কমে, প্লাস্টিক জন্য অনেক জায়গায় ওয়াটার লগিং হয়, সেটা যাতে না হয় সেই জন্য একটা র্যালিটা করছি এবং আমরা ভালোই সাড়া পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।